बाबा लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, मस्तक पे एकदम हाजी नाजी करो, पूरी खेल के खोल के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो, पूरी खेल के खोल के लेके आओ पूरी लेके आओ लेके ऊपर ऊपर ओंकड़ी कालकना मोंकड़ी कालकना मोंकड़ी कालकना मोंग कालकना मोंकड़ी कालकना मोंकड़ी कालकना मोंकड़ी कालकना मोंगा मनमंतन ओंगाम बागेश्वराय बिरबिरम पाठसा तारा 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 जय माता तारा जय जय तारा जय बाम जय तारा ओंकड़ी कालकना मोंकड़ी कालकना ओंकड़ी कालकना नाम बोल की नाम तोर तु हिंदू ना मुस्लिम तू हिंदू अच्छा नाम बोल बाबा इसको नाम दिखाओ बाबा इसको एक बार याद दो पूरी क्या नाम था जब जिंदा था शैतान तपन तपन की टाइटल बाबा इसको सरनेम दिखाओ बाबा अच्छा तपन की टाइटल देख सरनेम देख बाबा बाबा भोलेनाथ सिंह मैदान है बाबा इसको सरनेम दिखाओ बाबा सब कुछ दिखाओ कहाँ पर घर था कहाँ पर कितना उम्र में मरा था सब कुछ दिखाओ बाबा एक बार पूरी शैतान की याद दो देख कत बचर बयसे मरेছিলি তুই जाते नापित ছিল अच्छा जाते नापित ছিলি হ্যাঁ বল শিকদার শিকদার তপন শিকদার কত বছর বয়সে মরেছিলি বাবা बाबा याद दो बाबा शैतान कितना उम्र में मरा था 40 বছর বয়সে মরেছিলি কি করে মরেছিলি বাবা याद दो बाबा प्रेत कैसा मरा था याद दो चोख बंद कर बाबा তোকে সব দেখাচ্ছে বাবা একবার পুরোপুরি याद दो बाबा কি করে মরেছিস দেখ আস্তে আস্তে দেখ ভালো করে দেখতে পাবি बाबा दिखाओ 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 प्रेत को दिखाओ बाबा एक बार दिखाओ कैसे मरा था प्रेत কোন সালে আর কি করে মরেছিস দেখ বিয়ে হয়েছিল তো আচ্ছা বউ বাচ্চা আছে ছেলে না মেয়ে বল দেখতে পাবি মেয়ে আছে আচ্ছা তারা বেঁচে আছে এখন হ্যাঁ अच्छा कोথায় বাড়ি ছিল বাবা তোর ওই তো রিসরা रिसरा बाबा इसको दिखाओ एक बार रिसरा क्या पूरी एड्रेस दिखाओ पूरी বল মরে গেছিলিটা কি করে ওটা দেখ ভালো করে দেখ আস্তে আস্তে দেখ কেউ মেরে ফেলেছিল দেখতে পাচ্ছি দেখ তোর কি নিজের কোনো সেলুন ছিল তুই যে নাপিত ছিলি রিসরাতেই সেলুন ছিল কোথায় বারুজিবির কাছে না কোথায় ভাই ভাই সোসাইটি সংঘর ওই লাইনেই ভাই ভাই সোসাইটি সংঘ চিনিস ভাই ভাই সোসাইটি সংঘ ওই লাইনে কোথায় আছে রিসরায় চিনিস না তাহলে কি চিনিস বদ্দিবাটি বাড়ি আচ্ছা ভাই ভাই সোসাইটি সংঘ সেটা কোথায় সেটা কি বারুজিবির দিকে তাহলে হরিশোভা ও আচ্ছা হরিসভার কাছে আচ্ছা বুঝলাম মানে এই পার্টটা সেবা সদনের দিকে তাই তো তোর সেলুন এখনও চলছে না বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ বন্ধ হয়ে গেছে अच्छा ছেলে ছিল তো না মেয়ে ছেলে মেয়ে अच्छा की করে মরেছিলি তুই বাবা দেখতে পাচ্ছি बाबा इसको दिखाओ तो बाबा शैतान कैसा मारा था 40 বছর उम्र में बाबा दिखाओ पूरी दिखाओ बाबा याद दो দেখ কি হয়েছিল কি করে মারা গেছে চোখটা বন্ধ কর দেখ पूरी চোখ বন্ধ কর পেয়েছিস দেখতে এবারে দেখ बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा कृपा करो बाबा बाबा कृपा करो बाबा शैतान को ऊपर दिखाओ एक बार আছিস তো शैतान को दिखाओ एक बार কি দেখছিস দেখ গাড়ির চাকা গাড়ি চাপা পড়ে মরেছিলি গাড়ির চাকা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা মানে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তো তাই তো সেটা কোথায় হয়েছিল রিসরাতে হয়েছিল अच्छा कौन रोड है रिसरार সে মনে নেই बाबा इसको दिखाओ तो बाबा एक बार कौन रोड में प्रेत को एक्सीडेंट हुआ था प्रेत जब जिंदा था দেখ দেখতে পাবি बाबा दिखाओ बाबा कौन रोड में एक्सीडेंट हुआ था शैतान দেখেছিস को তো দেখ জিটি রোড जीटी रोड সন্ধ্যা বাজার দেখ তো হ্যাঁ সন্ধ্যা বাজার জিটি রোড রাস্তা পার হচ্ছিলি মেরে দিয়েছিল কোনো বাস না লরি সেটা দেখ আচ্ছা দেখতে পাবি দেখ দেখতে বাস। পাচ্ছিস বাস বাসে মেরেছিল দিনের বেলায় না রাতের বেলায় বাবা দিনের দিনের বেলা মেরেছিল আচ্ছা ঠিক আছে তুই কত সালে মরেছিলি বললি এটাকে কোথা দিয়ে ধরেছিস
বলতো এই বউটাকে কোথা থেকে ধরেছিস? দেখ ভালো করে দেখতে হবে। রিসরা থেকেই ধরেছি। রিসরা থেকে ধরেছিস? কবে ধরেছিস সেটা দেখ। সেলুনের ওই দিক থেকে। সেলুনের ওদিক দিয়ে, কিন্তু কবে সেটা? অনেক আগে। অনেক আগে। তাও কত সালে, তখন কত সাল ছিল? দেখ দেখতে হবে। সাল মনে নেই। ঠিক আছে, দেখতে ঠিক হবে আছে, না, শরীর তুই খোঁজে, ছাড়া আরো কতজন আছে? অনেকজন আছে? দেবে। তুই ছাড়া আরো অনেক আছে? আমি জানি না। সব अच्छा জানিস। যা শরীর बाबा খোঁজে गले पे দেখে फांस लगाओ, इसको 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 लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, लेके जाओ, जा शरीर फैले बेरिए जा। बाबा जल्दी काट लो, पूरा पूरी खींचो।